Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ya banati al-azizat. Kaifa halukunna? Insyaallah kulluna bi khair na'am. Wa ma darsuna al-an? Darsuna al-an at-tarikhul islami. Ya banati al-fasl as-sani syuhada wa afaf. Ma zilna natakallamu an fathi Makkah. Ya, madza waqa'a haula fathi Makkah. Apa yang jadi sekitar Fathu Makkah ya, penaklukan kota Makkah. Bilamsi al-afu indal maqdirah halas. Naam. Kaifa rasul yu'ti al-afwa ila al-Quraisyin. Naam. Taib sanastamir ba'dahu al-bai'ah. Ya, al-bai'ah ma makna al-bai'ah? Membaiat. Tahu baiat? Membaiat, ya. Membaiat atau berjanji setia. Ya, baiat. Janji setia. Ya. Macam kalau orang musyrik masuk Islam itu berbaiat dengan baca syahadat ya, macam itu ya, berbaiat, berjanji ya, membaiat. Oke. Khatabar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi khutbatan bayyana fiha katsiran minal ahkamil islamiyah. Khutbah madza yu'ti al khitbah. Rasul yu'ti al khitbah yaumal fathi ya, fi yaumil fathi yaumul fathil Makkah khutbatan ya, khutbatan bayyana fiha katsiran minal ahkamil islamiyah ya, fi khutbatihi yubayyin katsiran minal ahkam al islamiyah. Thumma ibtada an-nas supaya ana kabir. Thumma ibtada an-nasu yubayyi'unahu. Thumma bada'a an-nas yubayyi'un ya, yubayyi'un. Nam yadkhulul al-Islam dan yadkhulul al-Islam wa yubayyi' dan berbaiat kepada Nabi, berjanji setia pada Nabi. Wa ahammu man aslama fi dzalikal yaum yakni Muawiyah ibnu Abi Sufyan ya, anak Abi Sufyan ya, Muawiyah ibnu Abi Sufyan, wa Abu Quhafah walidul Siddiq, orang tua daripada Abu Bakar As-Siddiq ya. Wah, itu ya, ini dua orang nih, Muawiyah dan Abu Quhafah. Semua waja'ahu rajulun yarta'idu khaufan. Ja'a ila Rasul rajulun ya, seorang lelaki yarta'idu khaufan. Yarta'idu bergetar, dia bergetar. Bergetar ya, tangan kakinya bergetar, tubuhnya bergetar, khaufan, takut. Dia takut pada Rasul. Faqala lahu qala ar-rasul ilaihi hawin alaika, tenang. Tenangkan dirimu. Fa inni lastu bimalikin. Lastu bimalik, saya bukan raja. Innama ana ibnu imro'atin kanat ta'kul qadid. Innama ana, sungguhnya aku ibnu imro'ah, aku anak seorang perempuan kanat ta'kul qadid, yang makan qadid. Qadid itu apa? Qadid itu daging kering ya. Qadid huna maknahu al-qadidu al-lahmu al-mujaffaf ya, daging yang kering. Ya, saya sama, Man. Saya orang biasa, kata Rasul. Saya anak perempuan yang makan daging kering. Daging kering tuh macam dendeng tuh. Tahu dendeng tak? Kalau di sini, dekat sini bahasanya dendeng, daging yang dikeringkan ya sampai tipis, sampai nipis, lepas itu dibagi bumbu, digoreng, itu sedapnya. Wabah ada mubayatir rijal ya, setelah para lelaki membayatnya, bayahun nisa. Sekarang yang perempuan-perempuan membaiat Rasul, berjanji setia pada Rasul. Wa kunna yubayya'na, mereka ini ya, dari orang para wanita ini, yubayya'na ala an la, berbaiat untuk tidak ya, berjanji setia untuk tidak la yusyrikna billahi, tidak bermusyrik pada Allah ya, tidak syirik kepada Allah. Wala yasriqna tidak tidak mencuri. Wala yaznina, tidak berzina. Wala yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka. Wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, tidak akan membawa buhtan, kedustaan, tidak akan membawa dusta, yaftarinahu ya, di antara ya yang terjadi di antara aidihin, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka. Ya, ini intinya tidak akan berbohong, tidak akan berdusta ini. Ya. Wala ya'sina Rasul, tidak akan memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'rufin, dalam hal kebaikan ya. Tidak akan mendurhakai Rasul.
Tsumma amara Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nah, Rasul ya'mur Bilalan itu Bilal. Nah, tahu kan Bilal? An yu'adzina ala dhahril Ka'bah. An yu'adzin untuk berazan, untuk mengumandangkan azan ala dhahril Ka'bah di atas Ka'bah. Wa hadza bad'u dhuhuril Islam ala dhahril Baitul Mu'azzam. Hadza ini adalah bad'u, permulaan, ya. Ini adalah bermulanya zuhur, muncul ini adalah permulaan munculnya Islam, ya. Uh, hmm. Ala dhahril Baitul Mu'azzam, di atas Ka'bah. Baitul Mu'azzam tuh bait yang di rumah yang diagungkan, yaitu Ka'bah. Tsumma arsala alaihi salatu wassalam as-saraya lihadmi asnamil qabail. Kemudian Rasul mengirim, ya, arsala mengirim as-saraya berarti apa? Pasukan-pasukan yang tanpa Rasul, ya, laskar-laskar yang tanpa Rasul. Lihadmi, untuk menghancurkan asnamil qabail, patung-patung para kaum musyrikin, ya. Fahudimat al-Uzza wa Suwa wa Manah. Maka dihancurkanlah, ya, dihancurkanlah Uzza, Suwa, Manah. Ini nama-nama patung di setiap kaum, ya. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqsuru shalah muddata iqamatihi bi Makkah. Wa kana ar-rasul, ya, yaqsuru, apa yaqsur? Mengkosor salat selama muddata, itu selama iqamatihi, dia duduk di Makkah, dekat Makkah, karena dia masih dalam makna musafir, ya. Jadi selama di Mekah dia mengkosor sholat, memendekkan sholat. Oke. Al-as'ilah. Madza khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi? Khataba khutbatan bayyana fihi katsiran minal ahkam al-islamiyah. Nah, madza fa'ala an-nasu ba'da dzalika wan nasu yubayyi'una ar-rasul. Man ja'ahu fi dzalikal waqti ja'ahu rajulun yarta'idu khaufan. Ya, ja'ahu rajulun yarta'idu khaufan. Man bay'ahu ba'dar rijal man an-nisa, bay'ahu an-nisa ba'dar rijal. Bimadza amar Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilal? Madza amar Rasulullah Bilal? Amar Bilal an madza an yu mana? An yu'adzina, ya. Amar Rasul Bilal an yu'adzina fi ala dhuhril Ka'bah. Madza fa'ala ba'da dzalika? Madza fa'ala ba'da dzalika? Nah, ya, tadi amar holas. Suma arsala as-saraya lihadmi asnamil qabail. Ya. Arsala as-saraya lihadmi asnamil qabail. Mada? Kaifa kana yusalli muddata iqamatihi bi Makkah? Kana yaqsuru as-shalah. Kana Nabi yaqsuru as-shalah muddata iqamatihi bi Makkah. Fahimtum? Insyaallah fahimtum. Naam. Baik, nastamir. Ghazwatu Hunain. Ya, Ghazwatu Hunain. Ittafaqat qabilata Thaqif wa Hawazin. Ya, ittafaqat apa? Berittifaq, bersetuju. Ya, bersetuju dua kabilah, dua kaum, dua kumpulan, yaitu kumpulan Thaqif dan Hawazin. Kaum Thaqif dan kaum Hawazin, ya. Wa qabail ukhra, dan kumpulan-kumpulan yang lain, ya, dan kelompok-kelompok yang lain, ala muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslim, qabla an yaghzuhum, sebelum kaum muslim terlebih dahulu yang memerangi mereka, gitu, ya. Ayo, sebelum kaum muslim memerangi kita perangi lebih dahulu, macam tuh katanya. Falamma sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika kharaja ilaihim. Keluarlah Nabi menuju mereka. Wa ma'hu asyratu alafin min ahli Madinah. Bersama berapa? Bersama 10.000 orang dari penduduk Madinah. Wa alfani mimman aslama yaumal fathi, dan 2.000 orang, ya, mimman aslama, 2.000 orang daripada orang-orang yang masuk Islam pada hari penaklukan Mekah. Wa samanuna minal musyrikin.
dan 80 orang daripada kaum musyrik. Kaum musyrik tapi sudah bekerja sama dengan Nabi ya, tidak memusuhi Nabi. Cuma saja belum masuk Islam. Faqtarul muslimun bikasratihim. Percaya diri, berlagak ya. Al muslimun iktar berlagak bikasratihim dengan banyaknya. Oh, kita ini banyak nih. Wastahanu bi'aduwihim dan meremehkan ya, memandang rendah musuh mereka. Hatta qala hingga mereka kaum muslim ini yang banyak ini mengatakan lan nuglaba al-yaum min qillatin. Kita tidak akan kalah karena sedikit ya. Kita tidak akan kalah karena biasanya sedikit, nah sekarang banyak. Falamma wasalu wadiya Hunain, ketika sampai ke lembah Hunain, qabalahumul adu bi nablin. Disambut oleh musuh dengan batu-batu, dengan lemparan batu-batu yang banyak ya, batu kecil, batu besar. Kalmator, bagaikan hujan ya. Jadi sampai datang ya kaum muslimin ding 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 ding. Oh, diserang dengan batu-batuan ya, lempar batu. Oh. Wa kana mustatiran fi syi'abil wadi wa mudayaki. Wa kana dan kana al-adu ya, kaum musyrik tadi, kaum Hawazin dan Taif, mustatiran bersembunyi fi syi'ab di dekat celah-celah ya, celah-celah lembah ya. Syi'abil wadi, celah-celah lembah, wa madayakihi dan tempat-tempat sempit ya. Ya. Faduhisya al-muslimun wanhazamu. Terkejutlah kaum muslim dan inhazamu, kalah ya. Wasabata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aqalil min ashabihi. Sabata bertahan Rasul ma'aqalil dengan sedikit daripada kawan-kawannya, daripada sahabatnya. Minhum diantaranya Abu Bakrin yang masih menetap ya, yang menetap lagi, Abu Bakar, wa Umar, wa Ali, wal Abbas, paman Nabi Abbas, wa Abu Sufyan ibnul Haris. Abu Sufyan menetap juga, wa Ibnu Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amir Rasul, anak daripada paman Rasul. Fasohal Abbas bi'a'la sauti. Qala Abbas, ya ashaba bay'ati ridwan. Hai, ya, para ahli. Hai kawan-kawan yang berbaiat Ridwan. Baiat Ridwan yang sebelum Fatu Mekah itu, ya. Hai orang-orang yang berbaiat Ridwan, ya. Faqalatil ansor, qalat ansor. Ansor ini kaum apa? Kaum Madinah. Labbaika, labbaika. Kami datang. Waraja'u ila Rasul. Mereka balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Kemudian Allah menurunkan ke sakinah. Sakinah apa? Ketenangan. Ala rasulihi, kepada Rasul, wa alal mu'minin, dan kepada kaum mukmin. Wa anzala junudan lam yaruha, dan Allah menurunkan pasukan, menurunkan askar yang tak boleh dilihat ya. Wa hamalu ala a'daihim, dan menyerang musuh-musuhnya, wa qataluhum, dan memerangi mereka, kitalan syadidan ya, dengan serangan yang pelik ya, serangan yang teruk ya, serangan yang sangat-sangat kejam. Hatta hazamuhum, sampai mengalahkan kaum Hawazin Taif. Wa tabi'ahumul muslimun yaqtuluna wa ya'siruna, dan diikuti oleh kaum muslimun yang lain yang tadinya nak lari, tak jadi ya, balik, akhirnya yaqtuluna wa ya'siruna, membunuh dan menawan. Wa aslama katsirun minal musyrikin, hari itu masuk Islam banyak orang masuk Islam daripada kaum musyrikin tersebut. Alladzina kanu ma'al muslimin fi hadhil ghazwah. Oh, musyrikin yang mana? Musyrikin yang tadi bersama Rasul ya. Nah, musyrikin yang tadi bersama Rasul. Alladzina kanu ma'al muslimin, yang bersama kaum muslim dalam ghazwah, dalam peperangan ini. Lama ra'au inayatallahi bil muslimin, ketika melihat ya
inayah pertolongan Allah pada kaum muslim ya. Jadi kaum musyrik tadi yang belum masuk Islam tapi sudah setia pada Nabi ya, melihat oh macam mana Allah menolong Nabi dan para pengikutnya, maka mereka juga masuk dalam Islam. Baik, hadza awalan ma aqul ya walas tawil ya asa an tafhamna jayyidan ya. Diulang, dibaca dan dihafalkan ya. Syukron ihtimam, manajah fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.